Ginaog sa gimwa ng Team Mandawi kontra sa Team Cebu City. Ginto na. This game is presented to you by Jopel Ducati Promotion. Organized by Sir GC Codilia. Sponsored by the Barangay Officials of Barangay Lusaran. Okay, bola sa Team Mandawi. Service Rigid, the silent assassin kapan. Apon, answer position. Apol. 1-0 in favor of Team Mandawi. 5-5. Service Rigid Paladus. Apon, answer by Mr. Explosive Jobert Masinas. Pag-result ni Apon, kuha niya pong season. Pictos, kuha niya pong Jobert. Siyatoy, Rigi! Ganda na pagkatira ni Rigi. 2-0. Ini para Tris Jobert tawason ni Eagle namong para shot si Rigi Kaban 2-0 bola sa Team Cebu City. Service of Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jobel kuha pa siya toy. Jobel again, drop shot, kuha na, tapok na, tira ka pon, buhay pa. Risi na lipit sa kay kilubo ni Santoy. Ang bola. Apol. Brilliant move coming from Santoy Labra. Nakita niya na naging sundison na yung mga kauban. Kilubo na yung bola. Serviso. Jobek. Rigi. Santoy. Answered by Apol. Santoy. Pangdagang 3-0, 1-2-3. Allah. Bang, kuha pa Jumil. Siyatoy. Tapong na dipinsa sa Team Mandawi. Topot, ayan, nasakal na rin. Tupahan ni Jumil. Goodbye, Philippines. I go to Bohol. Ano. Dos iguales sa atong gito. Service Jobek. Rigi leading by Jobek. Wow, perfect shot coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Di pampunit. 3-2 na. Service Jobek. Allah, kaya giko isang toy. Jobel, namundak. Away from home. 3-2 sa in favor of Team Cebu City sa atong gito. Para pa sa Team Cebu City, ani kay pilding sila sa game 1. Here comes Tawason Eagle, Jubel Ducati. Yay! Wait! Sangok sa panganod. 3-0. Out 3 iguales. 3-0 naman. Shoutout ni The Black Pandalas Kilid, Darwin. Shoutout sa ni Consel G, yung Imam Sarix. Consel Jewel, o ni Consel Rosalie Montalyan. Shoutout. Jimboy Sukit niya, shoutout. Rigi naman, buhay pa na kill. Gustong tabaso ni Rigi. Gustong wasaki ni Rigi naman. Ang lipinsa sa Team Cebu City. Tawason Eagle, sky high, Jumil Ducati. Gidol-ngita na yun. Shoutout sa ni Al-Sutin. Shoutout ni Jipoy Carlos. Iyay! Kanya! Fire in the hole! Wapa! Away from home! 4-3 sa 4-3. Shout out ni Clark, Philip Gomez.
ano? Bip-bip. Yay! Hapon. Jobert. At sa Berpon. Jobert again. Binumpa sa ere. Jobert, Rizal, pulpo na. Yan, Jubel. Overhead. Away. 4-3 sa 4-3. Shout out nila Nikyo dia, Nikyo. Shout out. Atan. Oy, Joma Roma. Shout out. Bang! Perfect shot. Asoy. Di aso ang bola. 5-3. Shout out na ni Cedric ya, ni JR. Direk. Dik naman. Change score. Atong score. Size. Size, please. Oh. Aljantri. Ang link nasa comment section. Yay! Jason! Bang! Bukha! Ayay! Sumabit si Jobek. Pamukha ay natutirahan. City Tris. 4 na puntos ang lamang sa ating Mandawi. Opening shot. Ayay! Parang Kastolski. Humpog na. Tagay! Tagayin kayo. Humpog na. Goal item! Humpog sa punso bilhin. Scores City Tris Jobert lah yan para Rinci counter by Jason ayun kapikil Apon Rinci again yan nabundak na Jason bang Jobert bang counter shot Jobert Tocante. Waka puto ang bumpang Jubel. Mikagar. 4 City. 3.3 din favor of Team Mandawi. Sa atong game to. Apon Jubel. Kaya nandulit na. Within striking distance na. Si Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Iyay, gidulitan. Tuaraw, ganit. Waka. Iyay, Jubel Nabasang pamatay na tira ni Jobert Marcinas. Yay! Kini pagkakataon na. Overhead. At sa Berpon. Ito, nagkaputo ka na. Bang! Tuara. Bundak. Kipunan. Waka ba doon eh? Outball. Ganda ng labanan. I-score. 5 City. The ladies cut down to 2 points na lang. Iyay, tabang, manalabang. Kipulang Santoy. Wadang bundakan. Nagpagyod, ikatulo. Sus, pangtasang Santoy. Malbituhan ng Santoy. Ay! Isko! City, ligas na ko sa kapuntos. Ini parigualis sa Team Cebu City. Servisyo Jason. Yan, Rigi. Apon. Kuha pa. Ayay! Bukya! Bukya si Jason. Muntik ng tamaan si Jobert. City size mga bansang atong skora. City size in favor of Team Mandawi. Bola sa Team Mandawi. Naman mula ka na to. Servisyo na silent assassin, Rinci Gaban. Kini para 8. Rinci.
Ang service Santoy. Apon, loaded siya. Apon. Wow! Ang galing! Galing ng tira ni Santoy. Side out. Bola sa Team Cebu City. City size sa City size. Servisyo. Chobek. Ayan, gisang pila Jubil. Ka-bright. Brilliant move. Coming from Tawason Eagle. Bright na Jubil eh. Marunong. Marunong nga bata. Batang bunakit. City size ha, city size. Servisyo, Tawason Eagle. Jubil Dugante. Away! City size. Siyantoy serving pare-paris. Rinji, let it fly. Siyantoy, overhead. At sa Bayapon. Bang! Counter ni counter. It's team. Drinking bounce. Ana. Ay! Bukya si Mr. Explosive. Jobert Marcinas. City size ha, city size. Service Wapon. Jobert Wapon. Wapon again. Depending team na eh. Bilgi. La, pasadas na sa si Hapon. La. Bang! Taga! Counter! Bang! Igo ang atong stand. Okay, back to the ball game. Service of season. Jobert Rigi. Allah kaya ini. Yay! Jobert Marcinas. Striking. Gison. Wala. Team Cebu City. Bowling in. Ay! Tumagos ang tira ni Mr. Explosive. Jobert Marcinas. City Igualis na. City Igualis. Passing your seatbelt. This gonna be an intense ball game. Apple si Silent Assassin. Raging kapat. Onso City na, milabaw na. Wala, na momentum has shifted to Team Cebu City. Nanadiri ang momentum. Pressurize under pressure cooker na ang Team Madawi. Wala, nakabigaya na. Outball! Jason Borhon. Out of the box. City also. Para itablas outso. Service Origi. Grabe ya, Jason. Hey. Okay. Kanila, parang masyagit may taro. Masyagit may out. Naman yung tingog. Lompat na. Nalobat sa shoutouts. Ay! Kuha pa. O, tingog pa kamay ha. Jobert, overhead. Jobert again. Yay, kuha pa. Nakapanagang ang Team Mandawi. Good luck ni Jobel. Tawason Sky High. Tawason Eagle. On the attack. Jobel Dugante, ikamang.
La, katriling. Bang! Bang! Short si Jumel Lucante. City, 9 na. Servisyo Jobert. Jobert on the attack. Buha pa. 3-shot combination. Shantoy, ginulitan na. Within striking distance na. Si Shantoy Labra. Ay, ito ara. Jubil. Yay! Tawa sa goal. Nice defense. Away, away. Atong score City 9. Service Jubil. Out ball. Hey, hey. Oh, nampak yun. Onso 9 na. Point. 9 iguales. 9 iguales. Kini. Para labaw, Ricky Kaban. Buhay po na kill. Sagam. Out ball. Gis. Gis 9 na. Gis 9. Last to na ang team Mandawi. Jubilukan ni Tawason Eagle. Bombing the defense. Gipa. Onsi. 9 para Tudax na. Daog na. Hinaog ang team Mandawi sa score nga 12-9 sa ato ang game to. Tudax, champion na sila diri mga birds. Congrats Reggie. Jubil na hapon. Sila atong champion diri sa atong bakbakan namin event diri sa Barangay Lusaran.